ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে রাজধানীর সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তির নিচে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন টিএসএফ এর কর্মীরা। বিধানসভা অধিবেশনের দিন এই ধরনের বিক্ষোভ বিগত দিনেও তারা সংঘটিত করেছে। বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বর্ষাকালীন বিধানসভা অধিবেশন। এদিন বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে তারা একই স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একই দাবি উত্থাপন করে, যাতে বিধানসভা অধিবেশনে আওয়াজ তোলা হয়। এর জন্য আবারও আজকে তারা আন্দোলন সংগঠিত করেছে। তারা জানায় এই দাবি তাদের দীর্ঘদিনের। সরকার যতদিন তাদের ককবরক ভাষার প্রতি সঠিক সম্মান দেবে না, ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এলাকা থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এলাকায় মোতায়েন করা হয় আধা সামরিক বাহিনী। हम लोग यही है, हम लोग का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इन डिमांड ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉकबरॉक। सो हम लोग यही रिमाइंड करना चाहते हैं कि जो अभी जो असेंबली चल रहा है उसमें जो प्लेस होने के लिए, एंड हम लोग यही बोलेगा जो हम लोगों का जो एमएलए मिनिस्टर है उन लोगों को जो प्लेस करने के लिए ये डिमांड, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, और जितना भी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट एंड इंडिजिनस पीपल हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, जितना दूसरा लैंग्वेज को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, कॉकबरॉक को भी रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग इतना बोलना चाहिए। आपका नाम? अमोल जमातिया, जनरल सेक्रेटरी। आप लोग जो है रोमन स्क्रिप्ट के लिए मांग कर रहे हैं? हाँ, रोमन स्क्रिप्ट फॉर लैंग्वेज ऑफ कॉकबरॉक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेली भारत।